किन नगर्ने? वाइ नट? वाइ नट? राम्रोसँग व्यवहार गर। बिहेभ प्रपरली। बिहेभ प्रपरली। त्यति नै हो। द्याट्स अल। द्याट्स अल। केही फरक पर्दैन। नेभर माइन्ड। नेभर माइन्ड। छोड्नुहोस्। लिभ इट। लिभ इट। चाँडै आउनुहोस्। कम सुन। कम सुन। त्यहीँ रोक्नुहोस्। स्टप देयर। स्टप देयर। मलाई देखाउनुहोस्। शो मी। शो मी। अहिले नि। राइट नाउ। राइट नाउ। बुझेँ। गॉट इट। गॉट इट। कसको लागि? फॉर होम। फॉर होम। मेरो लागि होइन। नॉट फॉर मी। नॉट फॉर मी। वरिपरि हेर्नुहोस्। लुक अराउन्ड। लुक अराउन्ड। कुनै समस्या छ? एनी प्रब्लम? एनी प्रब्लम? तर किन? बट वाइ? बट वाइ? शान्त हुनुहोस्। काम डाउन। काम डाउन। मेरो कुरा सुन्नुहोस्। लिसन टु मी। लिसन टु मी। त्यसो भए के? देन व्हाट? देन व्हाट? पानी पिउनुहोस्। हैव सम वाटर। हैव सम वाटर। साँच्चै? रियली? रियली? ख्याल राख्नुहोस्। टेक केयर। टेक केयर। सावधान रहनुहोस्। बी केयरफुल। बी केयरफुल। अब तपाईको पालो। नाउ योर टर्न। नाउ योर टर्न। मलाई माफ गर्नुहोस्। फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। मलाई हेर्नुहोस्। लुक एट मी। लुक एट मी। मलाई विवाह गर्नुहोस्। म्यारी मी। म्यारी मी। ठिक छ। द्याट्स ओके। द्याट्स ओके। मलाई जान दिनुहोस्। लेट मी गो। लेट मी गो। हाँस्नु हुँदैन। डोन्ट लाफ। डोन्ट लाफ। हराउनु हुँदैन। गेट लस्ट। गेट लस्ट। रोक्नुहोस्। स्टप इट। स्टप इट। अगाडि बढ्नुहोस्। गो अहेड। गो अहेड। जारी राख्नुहोस्। क्यारी अन। क्यारी अन। अहिले हो या कहिले होइन। इट्स नाउ और नेभर। इट्स नाउ और नेभर। एकैचोटि रोक्नुहोस्। स्टप एट वन्स। स्टप एट वन्स। कुनै विचार छैन। नो आइडिया। नो आइडिया। केही छैन। नथिङ। नथिङ। रोक्नुहोस्। होल्ड इट। होल्ड इट। पछाडि सर्नुहोस्। मुभ ब्याक। मुभ ब्याक। मेरो पालो। माई टर्न। माई टर्न। यहाँ होइन। नॉट हेयर। नॉट हेयर। फेरि होइन। नॉट अगेन। नॉट अगेन। तिमी होइन। नॉट यू। नॉट यू। यतै मात्र। ओन्ली दिस मच।
only this much, अब होइन, no more, no more, अझै होइन, not yet, not yet, यति चाँडो, so early, so early, अहिलेसम्म, until now, until now, म पनि, me too, me too, यसलाई ठिक गर्नुहोस्, fix it, fix it, हामी सबै, all of us, all of us, तिमीहरू दुवै, both of you, both of you, राम्ररी सुत्नुहोस्, sleep tight, sleep tight, उहाँ नै हुनुहुन्छ, he is the one, he is the one, यहाँ, over here, over here, त्यहाँ, over there, over there, वर्षा पहिले, years ago, years ago, धेरै राम्रो, so nice, so nice, कुनै दिन, someday, someday, धेरै पटक, many times, many times, अर्को पटक, next time, next time, भगवान जान्नुहुन्छ, God knows, God knows, कस्नुहोस्, tighten it, tighten it, बेर्नुहोस्, wrap it, wrap it, खोल्नुहोस्, unpack it, unpack it, छेउमा सर्नुहोस्, move aside, move aside, आराम गर्नुहोस्, take it easy, take it easy, खुसी रहनुहोस्, stay happy, stay happy, बाहिर निस्कनुहोस्, get out, get out, तिम्रो पछि, after you, after you, त्यो भन्दा पहिले, before it, before it, अरू केही, anything else, anything else, कति चाँडो, how soon, how soon, समय सकियो, time is up, time is up, भर्खरै आउँदैछु, just coming, just coming, मेरो खुसी, my pleasure, my pleasure, चाँडै भेटौला, see you soon, see you soon, पटक्कै होइन, not at all, not at all, त्यो कसरी, how that, how that, कसले भन्यो, who said, who said, के को बारेमा, about what, about what, कसको बारेमा, about whom, about whom, कुन तरिकाले, in what way, in what way, लिनुहोस्, take it, take it, छिटो आउनुहोस्, come fast, come fast, ढिलो नगर्नुहोस्, don't be late, don't be late, कस्तो झन्झट, what a bother, what a bother, होइन भनेको होइन, no means no, no means no, के सोध्ने, what to ask, what to ask, के भन्ने, what to say,
what to say, के गर्ने, what to do, what to do, के पढ़ने, what to read, what to read, के पीने, what to drink, what to drink, के ल्याउने, what to bring, what to bring, के दिखाउने, what to show, what to show, नाचाऊ, let's dance, let's dance, उसलाई सोध्नुहोस्, ask him, ask him, तिमी को हो, who the hell are you, who the hell are you, मेरो लागि पर्खा, wait for me, wait for me, कुनै पनि हालतमा, at any cost, at any cost, किन तिमी जाँदैनौ, why don't you leave, why don't you leave, के को लागि, for what, for what, अर्को पटक आउनुहोस्, come next time, come next time, प्रयास गरिरहनुहोस्, keep trying, keep trying, केही समयको लागि होइन, not for time being, not for time being, जे भए पनि, whatever it is, whatever it is, कसरी भयो, how come, how come, म तिमीलाई सम्झने छु, I will miss you, I will miss you, हतार नगर, don't rush, don't rush, जे भए पनि, whatever, whatever, उनी को हुन्, who is she, who is she, सबै कुरा ठीक छ, everything is good, everything is good, त्यति धेरै होइन, not that much, not that much, किन यति चाँडो, why so early, why so early, कसरी भनियो, how sad, how sad, किन नगर्ने, why not, why not, राम्रोसँग व्यवहार गर, behave properly, behave properly, त्यति नै हो, that's all, that's all, केही फरक पर्दैन, never mind, never mind, छोड्नुहोस्, leave it, leave it, चाँडै आउनुहोस्, come soon, come soon, त्यही रोक्नुहोस्, stop there, stop there, मलाई देखाउनुहोस्, show me, show me, अहिले नि, right now, right now, बुझें, got it, got it, कसको लागि, for whom, for whom, मेरो लागि होइन, not for me, not for me, वरिपरि हेर्नुहोस्, look around, look around, कुनै समस्या छ, any problem, any problem, तर किन, but why, but why, शान्त हुनुहोस्, calm down, calm down, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, listen to me, listen to me, त्यसो भए के, then what, then what, पानी पिउनुहोस्,
Have some water. Have some water. साँच्चै, really, really. ख्याल राख्नुहोस्, take care, take care. सावधान रहनुहोस्, be careful, be careful. अब तपाईको पालो, now your turn, now your turn. मलाई माफ गर्नुहोस्, forgive me, forgive me. धन्यवाद, thank you, thank you. मलाई हेर्नुहोस्, look at me, look at me. मलाई विवाह गर्नुहोस्, marry me, marry me. ठीक छ, that's okay, that's okay. मलाई जान दिनुहोस्, let me go, let me go. हाँस्नु हुँदैन, don't laugh, don't laugh. हराउनु हुँदैन, get lost, get lost. रोक्नुहोस्, stop it, stop it. अगाडि बढ्नुहोस्, go ahead, go ahead. जारी राख्नुहोस्, carry on, carry on. अहिले हो या कहिले होइन, it's now or never, it's now or never. एकैचोटि रोक्नुहोस्, stop at once, stop at once. कुनै विचार छैन, no idea, no idea. केही छैन, nothing, nothing. रोक्नुहोस्, hold it, hold it. पछाडि सर्नुहोस्, move back, move back. मेरो पालो, my turn, my turn. यहाँ होइन, not here, not here. फेरि होइन, not again, not again. तिमी होइन, not you, not you. यतै मात्र, only this much, only this much. अब होइन, no more, no more. अझै होइन, not yet, not yet. यति चाँडो, so early, so early. अहिलेसम्म, until now, until now. म पनि, me too, me too. यसलाई ठीक गर्नुहोस्, fix it, fix it. हामी सबै, all of us, all of us. तिमीहरू दुवै, both of you, both of you. राम्ररी सुत्नुहोस्, sleep tight, sleep tight. उहाँ नै हुनुहुन्छ, he is the one, he is the one. यहाँ, over here, over here. त्यहाँ, over there, over there. वर्ष पहिले, years ago, years ago. धेरै राम्रो, so nice, so nice. कुनै दिन, someday, someday. धेरै पटक, many times, many times. अर्को पटक, next time, next time. भगवान जान्नुहुन्छ, God knows, God knows. कस्नुहोस्, tighten it, tighten it.
बेरनु होस wrap it खोलनु होस unpack it छेउमा सर्नु होस move aside आराम गर्नु होस take it easy खुशी रहनु होस stay happy बाहिर निस्कनु होस get out तिम्रो पछि after you त्यो भन्दा पहिले before it अरु केही anything else कति चाँडो how soon समय सकियो time is up भर्खरै आउँदैछु just coming मेरो खुसी my pleasure चाँडै भेटौला see you soon पटक्कै होइन not at all त्यो कसरी how that कसले भन्यो who said के को बारेमा about what कसको बारेमा about whom कुन तरिकाले in what way लिनु होस take it छिटो आउनु होस come fast ढिलो नगर्नु होस don't be late कस्तो झन्झट what a bother होइन भनेको होइन no means no के सोध्ने what to ask के भन्ने what to say के गर्ने what to do के पढ़ने what to read के पिउने what to drink के ल्याउने what to bring के दिखाउने what to show नाचाऊ let's dance उसलाई सोध्नु होस ask him तिमी को हो who the hell are you मेरो लागि पर्खा wait for me कुनै पनि हालतमा at any cost किन तिमी जाँदैनौ why don't you leave के को लागि for what अर्को पटक आउनु होस come next time प्रयास गरिरहनु होस keep trying केही समयको लागि होइन not for time being जे भए पनि whatever it is कसरी भयो how come
म तिमीलाई सम्झने छु। आई विल मिस यु। आई विल मिस यु। हतार नगर। डोन्ट रस। डोन्ट रस। जे भए पनि। whatever। whatever। उनी को हुन्। Who is she? Who is she? सबै कुरा ठिक छ। Everything is good। Everything is good। त्यति धेरै होइन। Not that much। Not that much। किन यति चाँडो? Why so early? Why so early? कसरी भनियो? How sad? How sad?